miao je norok kaisa gopna hunmani tam jani per hunmani besuk jorte kubiawate bobhai abo mia Panisagharo hotel tung bathaka o jaga hotel na giste khaita abon bisingo sarigo প্রায় 8টা 9টা 9:30 দিকে রংগাঙ্কাই কাছে সাউন ফা দুম কা বুম পেরমা হাই আমন ইয়া গলংগাঙ্কাই TSR যে তলা তুমি মনে তুমি রক পরব ফারকা প্লাস কুম কল রবর তুমি রক ফারকা জাঙ্কা চিং যে আরো তুমি রক হানি কিসা আতঙ্ক চাই থাঙ্গা আঙ্গা বাসা তো সিয়ে দগা সজা গাই তামং হিনাই লেপে হাঙ্কাই যে বাসা নুমে রক TSR 4-5 জন খারাই থাঙ্গা পাগলে খারাই থাঙ্গা আমন ইয়া গলংগাঙ্কা তেবাসা দ্বিতীয় সময় তামং খাইনি তলা থাঙ্গা নে তেবাসা মানে সাউন হাবকাই মানে বাজি খরং দা টায়ার খরং দা সেলাই খরং দা সাইমালিয়া আরো কাছে যখন জানো জারুমবো থাপাইকা তারপরে গাঙ্কানো পুলিশ রনো বাসা কলমা খাইকা আমন ইয়াগুলো পুলিশ ফাইকা হাইপানো মিয়া Panisagharo কাছে বয় বহ হাইকির মাইছে আঙ্গৈ থাঙ্গা আচ্ছা যে পের মানে ওয়াই বসুক পের খা abo ngangke puila ka waisa perkha ga perman pore kha tai bar perkha ga per ko egloge to thakam no peria gamun bagai perman ga sang khaka ka alada no perkha bo কতনা নাগার কয়টা সময় রব না eko 9:30 9টা হইছে 9:30 কি আচ্ছা নরং যে টায়ার ফাটে হইনি সাবাই নাই বো ব্যক্তি আবো সাবো a local ni bisingo da sapai a je dunga no gine जों तलाव थांगै तामं गाहिन नायका आ पुलिस बाफुरगा फाइगांगा पुलिस रक टायर फाटि उठिन छौंगै टायर फाटि कै त TSR बा पुलिस रक खागन को गरै पुलिस समयो द्वितीय बार का टायर हिन छौ अच्छा ओलके पुलिस रक खार बायै आरो तेसा पुलिस रक फादा फाइ फिगा फाइ नै आधा घन्टा हाइरं परे फाइका आफ्रो काय पुलिस गोबां दा कम दा पुइलानि सलाय pulen salai te kisa gobang phaika TSR sa jona phaika 11 জন आंगन उलो फाइमानि गाय नंनि जे नर वान सुंगमानि टायर तो वाइसस फाटिव काइसस फाटिव ये जेता वाइट हम नर पेर हिन सामानि अब ब बाहेर नर वान सुकना जोंबो साइमिया Panisagharo तो किसा चिन बररो को बुनि बरं बिसिंग गांकाय लाइ थानाय बचिनि खरबो थानाय बिरिन्दिया फायर सार्भिस बिसोजि कलय अजागन सरि देबरमा अजागन बयबो थारजग गांकाय बररो बाहायनो कायसा आतंक हायंगै थांगाता तामं या हेनो तो अर तो Panisagharo तो कायसा अब टाउन एरिया न बं बिसिंग गांकाय हठात त्याम हाय साउन तो दुम बासा ताव वाइसा माने हरनि समय रंगा कायसा किरिमा हाइचाव हंगा पुलिस थाइमा या गलखाय जों मोटामोटी सेफ्टी बाबेनो जों थलायखा काम करंखायनो आबो आमिया हरनि 10 तारिख 7 मास 2025 Panisagharo हाइकोर्ट नांगा किसा बबाहाय मा दं जे नर न बाहाय के इनडाइरेक्टली बाबे थ्रेड दिउ तंमानि नर वा दवान जे नर किखलि थांजेनाय तेति प्रासार बाय कक सागला हिंदा वान नर बबाहाय नंनि खाव बुइतो दं Sikiri kami kai obotabo waisia sang dokter bagai sing jani mano sang asal hasil simi song sujoro phai kiriya ga phai mano ka sang dili joro ne hini khai kiriya wi thanai jespan thang sini ya thekpan krai thang jespan thang buskango jespan bipor phaiting sung thangai sobne बे अब गबैदा माने इनडाइरेक्टली बाबे नर न थ्रेड बा वार्निं दिउ तंनाय वान सु जों आसा खायो अर किसा बुनि बसने बरक माफिया गिरि हेरक जोंनो Sikiri ना बागै हयतोबा तां वान टु साइमिया किन्तु टायर खरं याबो ओ देशे जे कुनो जिनिस तंनाय आम हायनो आगाना गिनि सपायकेना हेनै वान सु Sikiri ना बागै हायबानो तिप्रा सारक ताबो किरिया यक्समा माना नांगो जिनो ओ सातुं जे उत्तर गेटनि सिमे जे हिमलाय फेमिनि जतन याखं कोकजाक जतन दुखु मानजाक जतन फेमिलि याकरै ताबो मानि जरा खुब खायो खेतो खायो हायपानो जतन जानजा बिहिक बसना याकरै जानजा संतन याकरै हातै दफनि बागै हिन्ति प्रसान बागै हिमलाय तमनि अमा हाय चिकन मिकन पेटो बाकवा जेसपान फाइतोन किरिनाले कोइ थपसापा कुनुंया तबे के हे जों किसा ससियेल मिडिया नि अमतै जागा अमतै गाहनै किसा नलेज मारो तबे खाय किरिनानि कुनु किरिया थैनाय दिन सालसा तिनिया खाना थैनाय हायपानो आन्दोलन थैगा हांगा जों कुनुंया जिनि आन्दोलन थैगा हांगा दफनि बागै जों कुनु आफसोस करै जों खुसिंनाय हाय हामबाय